हाय फ्रेंड्स मु मधु वेलकम करुच्ची आज एक नवा वीडियो को। तो फास्ट ऑफ ऑल समस्त मोर प्रणाम दिल से प्रणाम। आशा करी कि आपण माने भलर थिबे किबा आपनकर प्रिपरेशन बिल्डअप करदुबो। सो देखंतु फ्रेंड्स आज आम डिस्कशन करिपा कारक विभक्ति आम डिस्कशन करिपा। ओके जो पिला माने भी सेट एंट्रेंस पाई पढ़ा पढ़ी करूचो सो ताकु मानक पाई आज रो वीडियो रे बहुत हेल्पफुल रहइबो। ओके देखंतु जो पिला माने भी चैनल रे नवा करे विजिट करूतले तो दयापूर्वक सब्सक्राइब गोटे पटे करि दियंतु जहाँफल कि मुझे भी वीडियो अपलोड करी सो दैट आपने सर्वप्रथमे पाइपर। ओके तो देखो कारक कारक आम क्या कहवा देखो कारक हूँ वाक्य क्रियापद सहित जो पदर संबोध थाए आम कारक बोली कही था। ओके कारक आम क्या कही था वाक्य क्रियापद सहित जो पदर संबोध थाए आम कारक बोली कही था। ओके वाक्य क्रियापद सहित जो पदर संबोध थाए आम कारक बोली कही था। ओके तो कारक हूँ बेसिकाली कारक हूँ केते प्रकार कारक हूँ मुख्यतः सेटा हूँ 6 प्रकार रही। गोटे है कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक उपादान कारक और अधिकरण कारक। ओके कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक उपादान कारक अधिकरण कारक कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण कारक। ओके सो देखो कर्ता कारक आम क्या कहवा तो देखो कर्ता कारक हूँ जी क्रियाटा क्रिया साधन करे बा कराए ताको आम कर्ता कारक बोली कही था। ओके जे क्रिया संपादन करे बा कराए ताको आम कर्ता कारक बोली कही था। ओके कर्ता कारक आम क्या कही था जे क्रिया संपादन करे बा कराए ताको आम कर्ता कारक बोली कही था। तो कर्ता कारक हूँ सेटा भी 3 प्रकार रही। देखो मुख्य कर्ता गोटे प्रयोजक कर्ता आ गोटे प्रयोज्य कर्ता। ओके विवेकानंद अमेरिकार अजिस्नी भाषण देते तो देखो विवेकानंद हूँ आम कर्ता कारक। ओके खरादिने पणस पाचे पणस हूँ आम कर्ता कारक राजा पुरोहितों द्वारा यज्ञ कराउचंती तो राजा हूँ आम कौन कर्ता कारक। देखो आमर कर्ता कारक मुख्यतः हूँ 3 प्रकार रही। गोटे मुख्य कर्ता प्रयोजक कर्ता आ गोटे प्रयोज्य कर्ता। ओके मुख्य कर्ता आम क्या कहवा देखो निजे कार्य संपादन करुवा कर्ता को मुख्य कर्ता बोली कहवा। ओके निजे कार्य संपादन करुवा कर्ता को मुख्य कर्ता बोली कही था। ओके निजे कार्य संपादन करुवा कर्ता को आम कौन कही था मुख्य कर्ता बोली कही था। देखो गायत्री गीत गाउची। ओके गायत्री निजे गीत गाउची ना तो गायत्री हो कौन मुख्य कर्ता। सेमती वेदव्यास महाभारत रचना करते। ओके तो वेदव्यास हो कौन सेटा हूँ मुख्य कर्ता हो। ओके देखो वेदव्यास महाभारत रचना करते तो वेदव्यास आम कौन मुख्य कर्ता जेहेतु सी आम महाभारत रचना करते तो निजे करते सेटा हूँ आम कौन मुख्य कर्ता हो। ओके देखो मुख्य कर्ता क्या कहवा देखो निजे कार्य संपादन करुवा कर्ता को आम मुख्य कर्ता बोली कही था। गायत्री गीत गाउची जमी गायत्री होगला आम मुख्य कर्ता जमी वेदव्यास महाभारत रचना करते तो वेदव्यास निजे ही करते ना तो वेदव्यास हूँ आम कौन मुख्य कर्ता। ओके आ गोटे रहा प्रयोजक कर्ता आम क्या कहवा जो कर्ता निजे कार्य संपादन नक अन्य द्वारा कराई थाए ताको आम कौन कहवा ताको आम प्रयोजक कर्ता बोली कही था। ओके प्रयोजक कर्ता आम क्या कहवा जो कार्य निजे संपादन नक अन्य द्वारा कराई थाए ताको आम प्रयोजक कर्ता बोली कही था। ओके जमी शिक्षक छात्रों द्वारा मूर्ति गढ़ाइले। ओके शिक्षक हूँ आम कौन प्रयोजक कर्ता जेहेतु छात्रों द्वारा मूर्ति गढ़ाइले तेणु आम शिक्षक को आम कौन कहवा प्रयोजक कर्ता बोली कही था। ओके परशुराम कर्ण को धनुर्विद्या शिखाइले। ओके परशुराम कर्ण को धनुर्विद्या शिखाइले तो परशुराम ये आम कौन प्रयोजक कर्ता जेहेतु से कर्ण को धनुर्विद्या शिखाई सो दैट से परशुराम ये आम कौन प्रयोजक कर्ता। ओके आ गोटे रहा प्रयोज्य कर्ता। ओके प्रयोज्य कर्ता। ओके प्रयोज्य कर्ता आम क्या कहवा ओके देखो प्रयोज्य कर्ता हूँ जहाद्वारा कार्य संपादन करे ताको आम प्रयोज्य कर्ता बोली कही था। जहाद्वारा कार्य संपादन करा जाए सेटा हूँ आम कौन प्रयोज्य कर्ता बोली कही था। जमी वाल्मीकि लवकुश द्वारा रामचंद्र को रामायण शुणाइले। ओके वाल्मीकि लवकुश द्वारा रामचंद्र को रामायण शुणाइले तो लवकुश ये आम कौन सेटा हूँ प्रयोज्य कर्ता। ओके माँ पुओ को बात कहले। ओके तो माँ पुओ को बात कहले पुओ को आम कौन सेटा हूँ आम कौन प्रयोज्य कर्ता आम कौन प्रयोज्य कर्ता। ओके प्रयोज्य कर्ता आम क्या कहवा देखो जहाद्वारा कार्य संपादन करे सेटा हूँ आम कौन प्रयोज्य कर्ता।
ओके जहाँद्वारा कार्य संपादन करा जाए सेटा होछि हमर कोन प्रयोज्य कर्ता बोली कहिताउ ओके। से देखंतु कर्मकारक कर्मकारक आमे का कहबे देखंतु कर्मकारक होछि कर्मकारक आमे का कहिताउ कर्मकारक होछि कर्तार क्रिया साधन रे जा हमर अभिलषित बा प्रधान लक्ष्य सेटा होछि हमर कोन कर्मकारक ओके। कर्मकारक आमे का कहबा देखंतु कर्मकारक होछि कर्तार क्रिया संपादन रे जा अभिलषित ताको आमे कोन कहबा कर्मकारक बोली कहिताउ ओके। कर्मकारक का कहिताउ देखंतु कर्तार क्रिया संपादन रे जा अभिलषित बा प्रधान लक्ष्य रहिता सेटा को आमे कोन कहबा सेटा को आमे कर्मकारक बोली कहिताउ। देखंतु मार्कोनी रेडियो उत्पादन करितिले ओके मार्कोनी रेडियो उत्पादन करितिले तो रेडियो हिजिबा हमर कोन कर्मकारक ओके। नील आर्मस्ट्रंग चंद्र को जाइतिले चंद्र को हिजिबा हमर कोन कर्मकारक। इंग्रेज माने भारत को खंड खंड करि देले ओके तो इंग्रेज माने कोन कले ना भारत को खंड खंड करिदेले तो भारत को हिजिबा हमर कोन सेटा होछि हमर कर्मकारक ओके कर्मकारक ओके। देखंतु कर्तार क्रिया साधन रे जा अभिलषित ता होछि कर्मकारक ओके। तो कर्ता कारक रे हमर प्रथमा विभक्ति करिवो यदि कर्मकारक रे द्वितीय विभक्ति ओके। कर्मकारक रे हमर कोन द्वितीय विभक्ति हे जाइता ओके कर्मकारक रे द्वितीय विभक्ति आ कर्ता कारक रे प्रथमा विभक्ति करिदेबा ओके। यदि विभक्ति पचारिले देखंतु शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारिले ओके शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारिले तो देखंतु एटारे दुईटी कर्म रही ओके दुईटी कर्म रही शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारिले ओके छात्र को होउछि हमर कोन छात्र को होउछि गोटे कर्म ओके आ गोटे प्रश्न गोटे कर्म ओके एटारे दुईटी कर्म रही ओके गोटेला मुख्य कर्म आ गोटेला कोन गौण कर्म ओके मुख्य कर्म आ गोटेला कोन गौण कर्म ओके। शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारिले ओके शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारिले गोटेला मुख्य कर्म आ गोटेला गौण कर्म ओके। छात्र को होउछि हमर कोन गौण कर्म आ प्रश्न गोटे कर्म सेटा होउछि हमर कोन मुख्य कर्म ओके। तो देखंतु फास्ट रे हमर कोन गौण कर्म रहिता है ओके फास्ट रे हमर गौण कर्म रहिता है ओके। देखंतु शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारिले जो वाक्य रे हमर दुईटी कर्म रहिता है तो स्टार्टिंग रे हमें कोन रहिता है सेटा होछि गौण कर्म रहिता है ताको गौण कर्म परे हमर मुख्य कर्म आसीता है ओके गौण कर्म परे मुख्य कर्म आसीता है ओके। कर्ता कारक रे प्रथमा विभक्ति आ कर्म कारक रे द्वितीय विभक्ति हमें करिदेबा ओके द्वितीय विभक्ति ओके। करण कारक ओके करण कारक आमे का कहबा जा द्वारा क्रियाटी साधित हुए ताको आमे करण कारक बोली कहिताउ ओके। करण कारक आमे का कहबा जा द्वारा क्रियाटी साधित हुए ताको आमे करण कारक कहिताउ ओके। करण कारक रे तृतीय विभक्ति करिबा ओके जदि विभक्ति पचारे तेबे आमे तृतीय विभक्ति करिदेबा ओके। करण कारक रे करण कारक का कहिताउ जा द्वारा क्रियाटी साधित हुए ताको आमे करण कारक बोली कहिताउ। काटुरिया कुराडी रे गछ काटू अछि ओके काटुरिया कुराडी रे गछ काटू अछि। लोकटी जाल रे माछ धरू अछि ओके लोकटी जाल रे माछ धरू अछि ओके से कलम रे लेखु अछि ओके। देखंतु काटुरिया कुराडी रे माछ माने कुराडी रे गछ काटुछि लोकटी जाल रे माछ धरुछि ओके कुराडी रे ए जीव हमर कोन सेटा होछि हमर करण कारक ओके करण कारक रे हमर तृतीय विभक्ति ओके। लोकटी जाल रे माछ धरुछि जाल रे ए जीव हमर कोन करण कारक तृतीय विभक्ति करि देबा जदि विभक्ति पचारे से कलम रे लेखुछि ओके कलम रे होछि हमर कोन करण कारक ओके तृतीय विभक्ति ओके। जा द्वारा क्रियाटी साधित हुए ताको हमें करण कारक बोली कहिताउ ओके करण कारक बोली कहिताउ जा द्वारा क्रियाटी साधित हुए ताको हमें करण कारक कहिताउ ओके। करण कारक रे तृतीय विभक्ति हमें करिताउ जदि विभक्ति पचारे ओके। देखंतु संप्रदान कारक हमें का कहबा जदि दान अर्थ रे
ओके दान अर्थ रे होउची संप्रदान कारक ओके जाको कोनोसी पदार्थ सम्यक रूपे दान करा जाए सेटा होची हमर कोन संप्रदान कारक ओके जाको कोनोसी पदार्थ सम्यक रूपे दान करा जाए सेटा होची हमर कोन संप्रदान कारक ओके जाको जाको कोनोसी पदार्थ टेम्पोरारी प्रदान करा जाए सेटा होची कोन कर्मकारक द्वितीय विभक्ति करदेबा ओके संप्रदान कारक रे तृतीय सॉरी चतुर्थी विभक्ति करिबा ओके संप्रदान कारक रे कोन चतुर्थी विभक्ति ओके कर्ता कारक प्रथम विभक्ति कर्मकारक द्वितीय विभक्ति करण कारक तृतीय विभक्ति संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति आमे करदेबा ओके संप्रदान कारक के विभक्ति चतुर्थी विभक्ति ओके जाकू कौन पदार्थ सम्यक रूपे दान करा जाए सेटा होची हमर कोन संप्रदान कारक ओके जदि हमर टेम्पोरारी दान करा जाए सेटा होची हमर कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हो जाए ओके देखंतु राजा दरिद्र मानकू अन्न दान कले राजा दरिद्र मानकू अन्न दान कले से पुणी आउ कोन पेरे आनिबो कि नाइ ना तो सेटा होची हमर कोन संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति ओके गृहिणी भिखारी को भिक्षा देले गृहिणी भिखारी को भिक्षा देले से आउ कोन पेरे आनिबो नाइ सेटा होची हमर कोन संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति राजा पुरोहित को सुना मोहर देले तो पुरोहित मानू सुना मोहर देले सुना मोहर को कौन से पेरे आनिबो कि राजा नाइ ना तो सेटा होची हमर कोन संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति करदेबा ओके जाको कौनसी वस्तु सम्यक रूपे दान करा जाए सेटा होची संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति ओके जदि अल्प समय पई दान करा जाय ताए सेटा होची हमर कोन कर्म कारक द्वितीय विभक्ति करदेबा ओके कर्म कारक द्वितीय विभक्ति करदेबा ओके धोबाकू लुगा दियो ओके सेटा हमर कोन कर्म कारक द्वितीय विभक्ति ना दर्जी को कना दियो कांताबाला को लुगा दियो एगुडा होची कोन कर्म कारक द्वितीय विभक्ति करदेबा ओके कर्म कारक द्वितीय विभक्ति देन हम देखिबा अपादान कारक ओके अपादान कारक का कहबा देखंतु विचिन्न अर्थ रे हमर कोन अपादान कारक ओके गचरु पत्र पड़िला आकाशरु धूमकेतु छिंडिला पर्वतरु पत्थर कसिला एई सब हमर कोन विचिन्न अर्थ रे ओके विचिन्न अर्थ रे होची उपादान कारक जदि हमर विभक्ति जदि पचारे पंचमी विभक्ति करदेबा ओके पंचमी विभक्ति करबा ओके देखंतु क्रिया द्वारा गोटे वस्तु अन्य वस्तु तारो विचिन्न एबा जणा पड़े जो वस्तु तारो विचिन्न हुए तार उपादान कारक होता है ओके क्रिया द्वारा गोटे वस्तु अन्य वस्तु तारो विचिन्न एबा जणा पड़े ओके जो वस्तु तारो विचिन्न हुए ताकू आमे कोन कहताउ उपादान कारक कहताउ ओके उपादान कारक रे हमर कोन पंचमी विभक्ति ए जाइताय ओके पंचमी विभक्ति आउ संबोध रे षष्ठी विभक्ति करिबा ओके संबोध रे षष्ठी ओके देखंतु क्षीररु घिओ बारे ओके श्रमिक माने आंदोलन विरत हेले खजुरी गछ मूलरू पाहाच पाहाच ओके श्रीकृष्ण पांडव मानकू अनेक विपदरू रक्षा करथिले तो एगुडा कहउछ कोन तो विचिन्न अर्थ रे होछ हम कोन उपादान कारक पंचमी विभक्ति करदेबा ओके देन हम देखिबा अधिकरण कारक ओके अधिकरण कारक आमे का कहबा ओके क्रिया साधित एबार स्थान किंबा समय को बुझाइला किंबा विषय को बुझाइला ताको में कोन कहबा ताको में अधिकरण कारक बोली कहताउ ओके क्रिया जेउ स्थान रे बा जेउ समय रे साधित हुए ताको में कोन कहताउ ताको में अधिकरण कारक बोली कहताउ ओके क्रिया साधित एबार स्थान किंबा समय को बुझाइले ताको में अधिकरण कारक बोली कहताउ ओके जेउ पद द्वारा क्रिया साधित हुए ताको में कोन कहताउ ओके जेउ पद द्वारा क्रिया साधित होए ताको में करण कारक बोली कहताउ ओके आउ जे क्रिया संपादन करे बा कराए ताको में कोन कहताउ कर्म कारक बोली कहताउ ओके कर्म कारक बोली कहताउ तो कर्म कारक मुख्यतः केते प्रकार रहिछि कर्म कारक होछि देखंतु गोटेला मुख्य कर्म आ गोटेला गौण कर्म ओके गोटेला मुख्य कर्म आ गोटे गौण कर्म ओके जे क्रिया संपादन करे ताको में कोन कहबा जे क्रिया संपादन करे ताको में
କ'ଣ କହିବା କର୍ତ୍ତା କାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ। କର୍ତ୍ତା କାରକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, କର୍ମକାରକ କାହାକୁ କହିଥାଉ? କର୍ମକାରକ କାହାକୁ କହିଥାଉ? କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? କର୍ମକାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ଯେ ତାକୁ ଆମେ କର୍ମକାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ। କର୍ମକାରକ 2 ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୌଣ କର୍ମ। ଓକେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣକାରକ କହିଥାଉ। କର୍ଣ୍ଣକାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରିଦେବା ଯଦି ବିଭକ୍ତି ପଚାରିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ୟକ ଦାନ କରାଯାଏ ସେଟା ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଓକେ, ଦାନ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କରିଦେବା। ଓକେ, ଯାହାକୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପାଇଁ କିଛି ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କର୍ମକାରକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରିଦେବା। ଓକେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦାନ କରିଥାଉ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଓକେ, ଉପାଦାନ କାରକରେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି କରିଦେବା। ଓକେ, ଉପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି କରିବା। ଓକେ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ, ଓକେ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଉପାଦାନ କାରକ। ଓକେ, କ୍ଷୀରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଉପାଦାନ କାରକ। କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ ବାହାରେ, ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବିରତ ହେଲେ। ଓକେ, ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରୁ ପାହାଚ। ଓକେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଉପାଦାନ କାରକ। ଓକେ, ଉପାଦାନ କାରକ। ଓକେ, ସମୟ ବା ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝେଇଲା ସେଟା ହେଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ, କିମ୍ବା ବିଷୟକୁ ବୁଝେଇଲା ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଧିକରଣ କାରକ କରିଦେବା। ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କରିଦେବା। ଓକେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କରିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଉଛି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ, ଏଇସବୁ 3 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ବା ହୁଏ, ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ବା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ବା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ, ତ ଆକାଶରେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ନା। ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ବା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ। ଓକେ, ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ। ଓକେ, ତ ଆକାଶରେ ହେଉଛି କ'ଣ ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ, ପୁରୀରେ ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ଓକେ, ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି। ଓକେ, ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି, ଗଛରେ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ କାଳାଧିକରଣ। ଓକେ, ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ସମୟକୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କାଳାଧିକରଣ। ଓକେ, ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ସମୟ ଜଣାପଡ଼େ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କାଳାଧିକରଣ। ଓକେ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ତ ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମୟକୁ ବୁଝାଉଛି ନା, ତ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କାଳାଧିକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, କାଳାଧିକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବିଷୟାଧିକରଣ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଓକେ, ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସେଟା ହେଉଛି ବିଷୟାଧିକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବିଷୟାଧିକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। କାଳାଧିକରଣରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କରିବା ଯଦି ବିଭକ୍ତି ପଚାରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ବୋଲି କରିଦେବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷୟାଧିକରଣ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ବିଷୟକୁ ବୁଝାଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ବିଷୟାଧିକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବିଷୟାଧିକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିନୟ ବାବୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ପ୍ରବୀଣ। ଓକେ, ବିନୟ ବାବୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ପ୍ରବୀଣ, ତ ସେଟା ବ୍ୟାକରଣରେ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ବିଷୟାଧିକରଣ। ଓକେ, ବିନୟ ବାବୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ପ୍ରବୀଣ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ବିଷୟାଧିକରଣ। ଓକେ, ବିଷୟାଧିକରଣ କରିଦେବା। ଓକେ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଓକେ, ତ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ତ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ବିଷୟାଧିକରଣ କରିଦେବା। ଓକେ,
ଉତ୍କଳ ବାଚସ୍ପତି ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଓକେ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ସେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ। ଓକେ, ପିଲାଟି ବ୍ୟାକରଣରେ ପଣ୍ଡିତ। ଓକେ, ପିଲାଟି ବ୍ୟାକରଣରେ ପଣ୍ଡିତ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ କରିଦେବା। ଓକେ, ବିଷୟାଧିକରଣ। ଓକେ, ସୋ ହଁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ କାରକ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାରକ ହେଉଛି 6 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ତ୍ତା କାରକ, କର୍ମ କାରକ, କରଣ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଉପାଦାନ କାରକ ଆଉ ଅଧିକରଣ କାରକ। ଓକେ, କର୍ତ୍ତା କାରକ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ, ଯିଏ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ବା କରାଏ ତାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତା କାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯିଏ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ବା କରାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, କର୍ତ୍ତା କାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, କର୍ତ୍ତା କାରକ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଓକେ, ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କହିଥାଉ, ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ଆଉ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କହିଥାଉ, ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଇଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କହିଥାଉ, ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ସମ୍ପାଦନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଇଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ ହୁଏ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କରଣ କାରକ। ଓକେ, କରଣ କାରକରେ ବିଭକ୍ତି ଯଦି ପଚାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରିବା, କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି, କର୍ମ କାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କରିବା। ଓକେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ସେଟା ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଓକେ, ଯଦି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଦାନ କରାଯାଏ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, କର୍ମ କାରକ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରିବା। ଯଦି ପରମାନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦାନ କରାଯାଏ ସେଟା ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କରିଦେବା। ଓକେ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ସେଟା ହେଉଛି ଉପାଦାନ କାରକ। ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଗଛରୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଅଛି, ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଉପାଦାନ କାରକ। ଓକେ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଇଲା, ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇଲା, ଓକେ, ସମୟକୁ ବୁଝାଇଲା, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଅଧିକରଣ କାରକ। ଓକେ, ଅଧିକରଣ କାରକର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କରିଦେବା। ଓକେ, ଅପାଦାନ କାରକରେ କ'ଣ, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି କରିଦେବା। ସମ୍ବୋଧରେ ଷଷ୍ଠୀ। ଓକେ, ସମ୍ବୋଧରେ ଷଷ୍ଠୀ। ଓକେ, ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ। ଓକେ, ଅଧିକରଣ 3 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଓକେ, ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଆମର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଇଲା ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଟା ହେଉଛି କାଳାଧିକରଣ। ଓକେ, ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ, ବିଷୟ ସମୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବିଷୟାଧିକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି, ବାଇ ବାଇ, ଟେକ୍ କେୟାର।